Nagadiin man dahil mo? Bye bye may. Sa kuan man may kauban mo sa plus. Cargo. Ikaw, nakay tuod kuan ma'am? Identification? Kamo lang kuanan? Or ini kuan lang? Kinsa man po na siya. Di mga kuan man kay kuan number ang mga siya. Iyon man lagi. Lahi man di. Silin ngan manin niya tinuod. Iyin ahong angga. Ana iyin. Picture ra. Pisong-pisong ka sa inigad. Punta mo ay di. Kot baw oy. Senyor na ba ka? Patay ron. Senyor. Upay na batag senyor wa pohon. Dili ang kato. Ang atong kuan. Gi-order di oy. Gi-order ba? Kuan man ni mga parcel. Unsa man day na? Unsa mo Di na ba sa parcel? USA? Ay, hindi na mga friendship chat sa Para Ay, may mo na nagsakuan, mga ma'am. oh, friend. Dili na maumam tora ang sakuan. Mga friends, Sige na lang nimo. Starting one. Na lang kuman. Ngano ba bisita sa Really, Pilipinas? one. Service rin mong bisita. Really, 1, 2, Surprise! Happy birthday! Happy birthday. Sama na kita na sa BFF na. Happy birthday, ma. Happy birthday! Yan, kita na sa ito. Tanaw ma'am. One, two. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And this love will bring it to you. Happy birthday to you. Senior Santo, senior citizen, ma'am. Kanang, isa na ako na to, ma'am. Muhatag ko. Among principal. First of all, would like to call Sir Arnold. Sir Arnold Becerra, Principal of Tinago Elementary School. Message ko na message. Ano mo yung pakpak mga ma'am? Message? Oh, tagay noy. Ay! Kiril. Matag ka ay kapuki. Thank you do. Yan, happy birthday. Sabi niyo. Hello. Okay, ka na. Oh. Ano ang tang cooking cookie of money sa food? Oh, manapala ba mo? Kapira. Naulit na mga nagkakwan. Welcome to the new chapter of your life. 60 na dyan ka mamihin. Pero, naman ko na ipanulpihon nga, kada ko nung retire, kung kuan, na parang mamisa ko, i-retire sa mamisa, look younger gihapon. Why stress? Si mamihin, kahibaw ko nga, bisag 60 na si mamihin, murag look 40s pa gihapon. Sana all. Kaya naman, no, why stress gihapon sa mamihin? Kaya daghan, why problema? Kay suportado sa pamilya. Mamihin, bisan og nindot ang imong kinabuhi kay discounted na katanan. 20% off na ka. Happy birthday. God will always bless you with your family, entire family. Good health, lot of hapon. Grasya nga mabot sa imong kinabuhi. Magtuwan na ko ni Juan, kay Marquez taas na. Happy birthday. God bless you. Sa husband. Sir! Daughter. Daughter! Uy, ini to sorting. Ako po lagi kinsa ni oy. Gaya pa na lang sa kala. Ito nga na ready na ba si Claire oh? Wa ka na Wa ka an. Wa kay baw ni. Tapos abroad lagi. Biting pa. Happy 60th birthday, Nay. I wish I could give you the world, but I wouldn't want to give what you've already given me.
So we are truly blessed to have you na. Blessed ka, Jiming Tulo, kami ni ate o ni kuya. Always ka, nag-support na mo, bisan video kami, naagapon ka na. Unja, Ayaw lagi sila. salamat ka, Junay, sa tanan. I'm so proud of you because wa jud mi nimo gi-spoil sa tanang butang bisan unsa na kausog mo ana jud ka nga okay jud. So proud ka jud ko nimo nga napadako mi nga inaana nga kanang dili kuan bitaw dili kanang gusto ang makuha namo kay tungod wa mi gianad sa mga butang ang unsay mga uso kay sinanay mo ana jud nga kanang dapat kung gusto ninyo nga maangkon ang usa ka butang dapat ninyong paningkamutan. So bisan strikta, bisan yaw-yawan, but still I'm so proud of you because napadako kinimo nga naabitaw ka kugi nga kanang dapat maningkamot mi nga kanang maangkon namo ang unsay naa namo karon. You and happy 60th birthday na. You deserve all the happiness in the world. Thank you. Floor, message. Floor. Ano na? Message si Floor. From America. Message si Floor. Isa pa yung Floor. Okay, thank you very much sa Uplookers. Kanang sila maoy kanang naay koan kasabuan. Daghang salamat sa Tinago Elementary School headed by Sir Arnold sa kanang preparation dinhi and sa pila ka years ninjong panagruban nga happy kadyo ang iyaan. Then salamat sa tanan-tanan. Bawal na panghila. So, thank you. Ang word nga thank you dili enough for everything. Nagilak na. Ha? Kuya, nakitagaan ako ni Manang microphone. Okay, thank you very much sa Uplookers. Kanang sila maoy kanang naay koan kasabuan. Daghang salamat sa Tinago Elementary School headed by Sir Arnold sa kanang preparation dinhi and sa pila ka years ninjong panagruban nga happy kadyo ang iyaan. Then salamat sa tanan-tanan. Bawal na panghila. So, thank you. Ang word nga thank you dili enough for everything. Nagilak na. Ha? Kuya, nakitagaan ako ni Manang microphone. Hi, Ma'am Ian. Thank you. Happy birthday. Wish you all the best. Good health, good life. Wag ko kalimot nimo kay I remember before na pobre mi kaayo nya wala ko kanang mapalit og mga notebook, papers or from snack. Naa ka mo support para lang maka-eskwela ko. So, thank you so much. I really appreciate it. Wala ko siguro palang post or it's like you're part of my akong success kay
naka-eskwela ko karon. So, salamat kaayo, ma'am. And, yes, happy birthday. Thank you. One, two, three. Isa pa. Kani siya ma'am, birahan lang ma'am. Birahan lang ma'am. Kanina, kanina. Kanina ma'am, kanina. Ma'am. Mara, imo mga capture picture, ma'am. Imo mga pinakagwapang picture, ma'am. Karon. Kaya naman kung ang naghatag. Maribin na yun, ma'am. Isay na pala. Nakay manawag na happy birthday, Lucky. Happy 16th birthday, Ma'am Rian. Kaming tanan, ma'am, nag-sponsor si Ma'am Flor o si Sir DC. At ang pagpagal si Ma'am sa iyang misis. Salamat sa tanan nga. Wait, sir? Salamat, Flor. Asa ba si GC? Flor. Kainan gubikan sa Amerika. Okay, salamat kaadto sa tanan. Sa akong mga kauban nga teacher o sa akong mga blockers o sa mga retirees. Salamat sa tanan. At Di ba yun makomplito ay birthday celebration, ma'am, kung why kanta. Naa sila prepare para sa inyong ma'am. Ladies and gentlemen, ato tawagon si Ma'am Nerville Bisnar. Pakat mga ma'am! So, tinipiyoy nga, imo kuno ning paboritong kanta. Nakinanglan mo ta kung back-up, oy. Taong na lamang lain akong kanta dito. Arizona's pie. Ma'am, doon na lang sila. Ato ko makanta me. Me and baby wanna catch on fire. Spirit in my soul. A California cold. You found the night that I couldn't find. So when I'm lost, I can find the world. Every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Boys try to ride. Kami sa buwak diri, oy! So when I'm all cooked up and I can find the words, every time I say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Sayaw para sa tanan! So teachers! Mga retirees! Happy birthday, Mami! Arizona's sky burning in your eyes. You look, baby, wanna catch on fire.
soul. California, you found the light in me that I couldn't find. So when I woke up and I can find the words, every time you started calling me it hurt. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, boys trying to ride. We don't know how to ride, but that we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that's you, forever alive. So when I'm on your top, I can find words. Every time I say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah. Hangin mo. Hey, Mom Ian! Sa TNT Video 60, Kuya. kabutan ng cliffhanger. Doon sa limos, ma'am. Kaya mo sa inyo request, mga ma'am. Ako ma'am, kanina po. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ma'am, pwede mabati. Blow lang ha, blow. Once again, happy 16th birthday. Welcome to Senior Citizen. God bless. Happy birthday to you. Happy birthday.